good morning everyone. Good morning. So, before we start the lesson, let's pray first. Let's pray together. As a part of our discipline, sebagai bagian dari kedisiplinan kita, please fill your attendance list in Google Form. I have sent it in our chat room. Yang sudah mengirim di ruang chat, silakan diisi absensinya. Do you remember the last lesson? Masih ingat nggak pelajaran terakhir? Person and job. Is about person and job. So we describe a person based on his or her job. So now there is a relation. Masih ada hubungannya pelajaran yang kemarin dengan saat ini. Because today the lesson is about descriptive text special for person. Kita belajar tentang descriptive text yang khusus untuk mendeskripsikan seseorang. What is the benefit of our lesson today? Kita akan bisa membuat teks deskriptif baik secara tulisan, ya khusus hari ini tulisan. Nah, dan itu tentu sangat bermanfaat ketika kita bisa menggambarkan seseorang untuk berbagai kasus, misalnya ketika ada yang hilang, atau ketika kita menceritakan seseorang, kita bisa menggambarkannya dengan kalimat-kalimat kita. So, today, what is the activity? Apa saja aktivitas pelajaran kita hari ini? We will have the analyzing and then comparing, and in the end, you will create a descriptive text. First of all, pertama sekali, I want to give you a video, and you must observe this thing. What is in the video? Apa saja yang kamu lihat di dalam video? Okay, please watch it well, video. Silakan ditonton dengan baik. English thing. What does she look like? Where is Rora? I don't know. Oh no! Excuse me. I'm looking for my little sister. Okay. What is the result of your observation? Bagaimana hasil observasinya? What do you see in the video? Apa yang kamu lihat dalam video? Okay, Friskila, please. Dia sedang mencari adiknya yang hilang. Wow, very good. Good. What else? Apalagi? Rora is lost. Yes, thank you. Rora is lost. Rora hilang. Okay, so now I want to give you a problem. Ada masalah di sini. In a playground, di sebuah taman bermain, Rora is lost. Rora hilang. What should her brother and sister do to find her? Apa yang sebaiknya saudaranya lakukan untuk menemukannya? Report it to information department. Yes, thank you. Very good answer. Melaporkannya ke bagian informasi. Oke, kemudian kira-kira apa yang ditanya di bagian informasi itu nanti? Kan mereka melaporkan adik saya hilang. Kemudian kira-kira apa yang ditanya sama dia? Kepada mereka. Bagaimana adikmu? Seperti apa rupanya? Rambutnya, badannya, maybe ya? So, do you have any question? Ada Bu. Oh, coba. Bagaimana cara mendeskripsikan orang, Mem? Oke, bagaimana cara mendeskripsikan orang? Oh, I love your question. Bagus sekali pertanyaannya. Untuk itulah kita akan belajar hari ini ya. Bagaimana cara mendeskripsikan orang? Nah, tentu ada yang perlu kita lihat dari bagaimana strukturnya, terus bagaimana ciri-ciri bahasanya. Oke, baik. Untuk itu kita lakukanlah pembelajaran descriptive text diawali dengan analyzing. Kita menganalisis dulu. Oke, what will you analyze? I've divided you in the group. Pertama sudah membagi tadi di dalam grup. Group 1, Xenia, Restia, Fitri Novita, kemudian Priscilla. Ya, didengar ya dengan Priscilla. And then group 2, Firman, Pernadi, Margaret, Dekakta, Sylvia. And then
Group 3, Marsita, Marta. So, you work in your group. Boleh melalui WA. Yang perlu didiskusikan adalah, look at this one. Read the following descriptive text and analyze the social function, generic structure, and language feature of the text. Kita langsung aja ke topik utama, menganalisis fungsi sosial dari teks ini. Apa sih tujuan dari teks ini? Mendeskripsikan siapa? And then the generic structure, bagaimana strukturnya dan ciri-ciri bahasanya. Oke, I give you 5 minutes to discuss it with your group. Untuk menambah informasi bisa kamu lihat dari link yang sudah membagikan di chat room. You may klik the link, bisa diklik linknya. Kemudian nanti ada di situ informasi untuk teks deskriptif. I take from BBC, ada dari BBC. And then there is another one, ada satu lagi juga linknya itu adalah dari blog yang membuat. Ya, berisi tentang informasi untuk deskriptif teks. Jadi, untuk menganalisis ini, kamu bisa menganalisisnya berdasarkan informasi yang kamu dapat, penyelidikan yang kamu dapatkan dari link yang sudah membagikan itu ya. Have you finished the discussion? Sudah selesai diskusi? Please, group 1. Ini perwakilan dari kelompok 1, yuk. Share us about the result of your discussion. Analyzing Jungkook. Number 2, the generic structure identification and characterization. Jungkook is other. He is one of BTS members. He is member of BTS. And the in paragraph 2. Okay, good. The description in paragraph 2. Okay, read paragraph 2. He is tall. His height is about 1,078 centimeters. He has brown eyes and short hair. His voice is gorgeous. He dances energetically. Jungkook is very talented boy. He is amazing. Okay, thank you. Next to the analyzing for language feature. Number 3, the language feature of the text. A, focusing on a specific object, namely Jungkook. B, using adjective tall, talented, amazing. C, using action verb, dances. D, using present tense. He is tall. He dances energetically. Okay, thank you very much. Everyone, you may give applause to group 1. Ya, keren ya. Okay, thank you very much, group 1. Okay. The result of next, we'll continue to the next session. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kita lanjut untuk diskusi yang kedua. Okay. We go to comparison activity. Read the following text 1 and text 2. Then compare the similarities and differences between two texts by considering the social function and the generic structure and the language feature. Ini ada text 1 and text 2. Okay. You may read the text in your group. Setelah dibaca, lakukanlah yang tadi, yaitu membandingkannya. What is the similarity and the differences? Untuk sumber referensi kamu, bisa juga ke link yang tadi, yang sudah Mem sebutkan dari BBC, kemudian atau dari blog yang membuat sebagai bahan ajar untuk kalian. Silakan lanjutkan kembali berdiskusi di dalam kelompoknya. If you have any question, kalau ada pertanyaan, boleh bertanya dengan teman kelompok atau boleh dengan Mem. Okay, I give you time for 5 minutes. Ingat ya, untuk menjawab ini akan dilihat linknya di kolom chat kita. Sudah Mem sediakan Google Form untuk kamu menuliskan hasil diskusi kamu di Google Form tersebut.
Is there any group has finished the discussion? Ada, Bu. From group 3. Okay, please read the result of your discussion. The comparison between text 1 and text 2. Similarities. 1. The social function is to describe the specific object, Kathleen and Laura. Number 2. The generative structure consists of identification or general statement, Yeah, thank you. description or detailed information. Number 3. The language feature both texts focus on a specific object. Both texts have adjective, action, verb, and present tense. The differences. In text 2, there is a description about hobby, while in text 1, no. Okay, thank you for group 3. What about the other group? Bagaimana dengan kelompok lainnya? Apakah sama? Apakah ada yang beda? Sama, Bu. Okay, thank you for group 3. Or the comparison that you have presented is very good. Next, I will give additional information. This is actually descriptive text. Okay, descriptive text is a type of text which gives a description about an object, living or non-living thing, such as person, place, or thing. Nah, social function is to describe a particular person, place, or thing. Struktur teks dari teks deskriptif secara umum ada dua. Yang pertama identification dan yang kedua description. Identification isinya apa? Itu memperkenalkan objek secara umum. Kemudian description yaitu mendeskripsikan objek secara detail. Range, penampilan, character, personality, karakter kepribadian, kemudian habit, kebiasaan, or quality ataupun kualitas. This is the language feature of the text. Yang pertama, focusing on a specific person. Karena ini khusus tentang person, maka dia spesifik kepada person. Kemudian using adjective, kata sifat. Kemudian menggunakan present tense, so yang beraksi seperti work, study, walk, and kite. Okay. Do you have any question? Masih ada pertanyaan? Do you have any something to discuss? Adakah sesuatu yang perlu didiskusikan? Dan sejauh ini sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Okay, thank you. It means that you are ready to the next session. It's time for you now to create your own text. Work individually to write a short descriptive text about one of your family or best friend. And please do it in Google form that I have shared to you. Silakan. Restia. Sita is my best friend. She is a beautiful girl. She is 13 years old. She is tall. Her age is about 150 centimeters. Her eyes color is brownish black. She has long brown hair. She is a kind, talented, and friendly friend. Okay, thank you very much. Thank you, Restia. Posting di blog yang sudah Mem sediakan, sepertinya tidak ya. So, let's make a summary for our lesson. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Okay, it is about a descriptive text. Descriptive text has the social function, the generic structure, language feature-nya juga. I hope that you will practice your English, especially in describing people, dalam mendeskripsikan seseorang. Okay, keep spirit and keep healthy. Ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Let's go.